a re tswalle mahlo rapeleng. Modimo kgoši ya o loka ramata ka moka re a leboga le mo matshareng a letšatši morena le a o dumela gore lentšu la gago le a phela, lentšu la gago ke seipone maphelong a rena. Re ga ugele ka re ke lona Modimo a ka le ka re lokišang lebitsong la Jesu Kriste. Re leboga phenyo, re leboga maatla godimo ga Satane le mego ya ka moka e mebe. Re a go kgopela gore tla o tšee karolo morena wa ka. O mongwe le o mongwe a re ge a etswa ka mo a kwe a boledišitše o tswa pelong ka leina la Jesu Kriste re a leboga, amen. Ke nyaka gore ke bolele ka setlogatšaba se se reng go se dumele o ka se šitiše Modimo, go se botege ga motho goba go se botege ga kereke goba go se botege ga moruti. A o dire gore Modimo a se sa botega. Re tshwanetse re tsebe gore Modimo e bile Modimo pele re ka ba gona. A bopa lefase batho ba sego, a dira dilo ka moka a le tee. Bibele e re a re let there be light, a o be le lesedi la ba gona. Jwale ke nyaka gore re boelenyana morago tšhemong ya Edeni, nke re lebelele dilo tše go tloa mathomong gore na go se botege ga motho o ikile wa ba kae. Ka gore ka mehla ge Modimo a dia segotse le motho, ke motho a ka robang segotse le Modimo. Ge Modimo a dira kwano le motho, a se Modimo a ka robang kwano yeo, empa ke motho a ka backslidang, ke motho a ka feloang godimo ga kwano ya tlabeng a e dirile le Modimo. Baebele re bontšha gore Modimo ko tšhemong ya Edeni re humana brother ba re ke Adama. Adama o bjale tee, o bile gona ntle le mosadi, e be e le morwa le papaya. A thea diphoofolo maina, Modimo a mo fa maatla a gore a dire dilo ka moka. Adama o be a kgona go lema ka lentšu, mara gentši Modimo a mo lebeletše ka gore Modimo re mo rapelang wa re lebelela. Modimo re mo rapelang o concerne ka ditlhoko tša rena. Modimo re mo rapelang eselwange se rena re mo phelela gabotse. Wa gage mošomo kua o bona gore na wena o tlhoka kae, wa gage mošomo kua o provider, wa gage mošomo e reng amen. Nako tše dingwe ge o bona batho ba tshwara ke di-stress, ke ka baka la gore ba tšeela Modimo mmereko. Baebele e re sa rena e be o tsoma mmušo wa gage, e re tšotše di tla re šala ka morago. Jwale ge Adama a le ko tšhemong ya Edeni, a ntše a ema a le ka tsela ye Modimo a mmeileng ka gona, e re Bibele ge Modimo a mo lebelela a bona gore marago botse man. Adama o na le ntho engwe wa e tlhaelelwa, e bona ke Modimo. Modimo a e bone ka baka gore Adama a belaela, di thušane dipelaelo. Adama mošomo wa gage e be e le o dira tlhatlo ya yo a mo romileng, and then ya Modimo thato e be le o lebelela gore na Adama o tlhaelelwa ge a eta kae. A re a go botse ge Adama a dutše a le noši, a re ke tla mo direla molekane. Ke moka Bibele re bontšha gore yena Adama Modimo a mo roba tša boroko jo bogolo. A re o mo roba tša boroko mo tšhapeng ya gage, a ntšha tšhapa a bopa mosadi. Šule mosadi re a mmona wa mathomo le yena a sanka a neirelwa. Mosadi re a mmona kola a sanka a fiwa nestam, o no tšwelela man e le sister a tshwere ke Modimo ka letsogo. E be e le ge Modimo a nyaka go bontšha order ya lentšu la gae gore a o ikiše monneng, o iša ke Modimo, o kopantšha ke moruti. Mamohla moruti o eme leatong la Modimo, a re o ngaya diterata o re ke ya mothong wa ka, o tla theofatšo pele. Adama o ile a tshwanela ko o leta. Ngwana Modimo wa nnete mo go yena o na le character ya o leta. Nako e dilo di sa tsamaye gabotse, a se ka mehla mo roboto e dulang e le green, mara ngwana Modimo wa leta. Adama a leta go fitlhela Modimo a bona gore jwale gona o botse, a mo direla sister. Ene ke a mo rata Modimo ka re ntho engwe le engwe e fang ke Modimo ke quality. O phala tše wena o inyakelang tšona, tše o inyakelang tšona di na le thabo ka mogare, tše o inyakelang tšona di na le disappointment ka mogare, mara ya ba wa tšwelela sister. Monnola Adama o rile ge a mo lebelela
a ke tsebo re na o boditse ke mang a re lerapo la marapo a re nama ya nama jaaka jwale ka mo tshimong ka mo o be go na le thare tse pedi re rutwa gore setlhare se sengwe e be le setlhare sa bophelo mola se sengwe setlhare ba re ke sa o tseba botse le bobe jwale wo sistao weak point ya gage o be a sewe ge modimo a botse a dama gore setlhare se a seewe bjale sistao o be a tshwere mabarebare ande mabarebare ge o kopana le meleko a fela that is why nakong ye re le mo go yona ge o ka tshwara mabarebare o tla yesiwa maoto ge o ka tshwara mabarebare o tla yesiwa dintya ka baka la re o tshwere mabarebare mara ge o ka tseba ntse o e tshwereng le ba ka re kreste šule kwa o ka se ye le ba ka re kreste šule kwa o ka se ye ka re wa tseba re o rapela modimo a leng ka pelong ya gago jwale baebele re satane be šetse a kubilwe legodimong ene le yena ge o ka nyakišiša o kubilwe ka baka la o ikgogomoša o kubilwe ka baka la gore a duma mosadi wa modimo ene le tseba phuthego ge re bolela ka mosadi wa modimo re bolela ka kereke ya gae salotwa kwa mathomong ge o ka bala Isaiah chapter 14 e bontšha ka botse gore satane sale a tlo a duma go laola kereke bjale o be šetse a kubilwe a hirima le lefase bjale a kwa morape modimo ola wa o koba ko lodimo o motile batho ka image ya hae e re bibele ya nama ya tshimong ya Edeni tshimo ya Edeni be sena mebetwa tshimo ya Edeni be le paradise tshimo ya Edeni o bo sena tau ya o kitimisha muta diphoofolo di be di phela in harmony ntwa ngwe le ngwe be le gabotse o bo sena lehu o bo sena go ya o kwa go tshimong ya Edeni and then ke mo ka le naba la tsena ga le fitla ka tshimong ka metla le naba le berekela mo bofokoding jwa motho o botlhokwa jwale o tseba gore na o fokola kae ka gore ana bo fokolang ke mo le naba le tlo berekelang gona ya tsena ka lapeng la Adam a lebelela weak point ya ka lelapeng a kwetsa weak point ya ka lelapeng la Adam a le mosadi a kwetsa mosadi o se a tshware that says the Lord a tshwere mabarebare ba be ba rutiwe gore ba ya go tswa setlhareng sa bophelo ge ba be ba ya go tswa setlhareng seno ba be ba sena stress ga ba be ba ya go tswa setlhareng seno ba be ba phela bophelo bja khutso ba be ba phela bophelo bja tumelo lenaba la fiti that is why le tshwanetse le tseba gore buka ya Genesis satane o e thoile ka baka la gore e re bontšha maano a gae lenaba le o ganetse ge o tsena kereke lenaba le o ganetse ge o e tla kerekeng that is why re phela mo nakong ya batho ba o tsena kereke mara lenaba tswe le nyakang ke gore le thanole lentšu la modimo satane wa tseba gore kereke e ka se o change mara lentšu la modimo the spoken word lentšu la le boletsweng ge le ka fumana lefelo ka pelong e re moopedi wa mongwe wa mosotho maaka a lona a kgona le o tšhentšha pelo re kgona go bona o lwa satane kwa tshimong ya Edeni gore na satane o lwa jwang satane o lwa ka o lwa thanola lentšu o re ge o lebelela lentšu the written word o se sa e bona o tshwana le ka mokgwa bongwe e bona maabane a le thanola mo modimo a reng o tla hwa satana ro ka se hwe ke tswele ngwana le motheng ye mo modimo a reng le tla hwa o tswile le baruti metheng ye mo modimo a reng o tla hwa baruti ba emelela ba ro ka se hwe ka re ba toditswe ke satana bibele e mosadi wo a re ge a lebelela sephara se nako e ka moka o be a tseba gore a se yile mara mma mothege a se lebelela e re a se duma a bona se ka ba botse ge se ka yewa mara maabane o be a tseba ga botse gore ntlo a ile mara ka baka la re lenaba le tsene ntlo e beng e sa yewe mosadi wa thoma o e duma a ba bona o ka ba botse ge e ka yewa ke dilo tse kae tse re beng re tseba di sa yewe mara ka baka la re satane o tsene ka malapeng o tsene ka dikerekeng dilo tsela o tsebang di sa yewe
Mamosadi a jewa o ka re ke a mmona modimo pelo e le botlhoko ka re modimo pelo ya hae ba botlhoko ka bana ba hae o ka re ke a mmona modimo a bona mosadi ola a itswa tshimong a itswa ka ra fellowship a itswa ka ra setswalle a itswa ka ra segwera ka re bebele re thapa mo mongwe le wa mongwe modimo be a foloela tshimong ya Edene mona a tontšhana sa inwang le motho be a sa tlhoko o porofetwa no bo ka se porofete Adama le Eva ka re modimo wa bona o be a le gona modimo e be le ena moporofeta wa bona lentšu lana le la modimo le lana le ko rerelang lona ke leng le be re lera ke Adama a le rerela mosadi o ba reng ke Eva ba be ba sa tlhoke moporofeta wa o ba tshosetša wa o ba botša ka masa lona lentšu le be le ba lekane le na le nna phuthela le na ba le raloke le na ba le re moa e leng rete la re ke green le na ba la tšhentšha diroboto tša bophelo ya ba re mosadi ola wa wena ya wela modimo ke a theoa lla re thoma o bona sello sa modimo ka tshimong ya Edene modimo a fetoile moebankgetsi a re Adama o ko kae Adama o ko kae a lla modimo ka pelo ya botlhoko a letša ke motho a mmopileng a morata ya ba gore Adama le mosadi ba khutile ba khutišitše lentšu la ba beng ba iphina ka lona mamotlhale ya ba kwatiša lentšu la ba beng ba iphina ka lona mamotlhale ba iša diphou ba khutile ka baka la re lenaba le tsene e lenaba le tsene ka lelapeng dilo tše le beng le iphina ka tsona dithoma le iša diphou leina la Jesu a le bona o ka re ke a mmona Satane a itswa ka tshimong ya Edene o tswile koko a phamiša matsogo a re ke fentše a re ke winne gantši a tsebe gore modimo a fenwe modimo a fenwe leina la Jesu a le bokwe modimo a fenwe ge wena o sa botseye mo o na le o mongwe kae o tlo botseya a le bokwe le bitso la Jesu ge wena o ka se tlhomphe modimo o na le a certain brother Samuel o na le brother o mongwe kae o ile o veluwa modimo lentšu lela la gore tswalang le ate la tlhoka bodulo ka tshimong ya Edene la re o tlhoka bodulo la thoma o travela ape lentšu le nyaka bodulo leina la modimo a le bokwe ke lela le a travela lentšu bana ba modimo tšatši le lengwe ke le fitlha Jerusalema lona lentšu le e le tsena ka Jerusalema bana ka Jerusalema ba le bona ka gore taba ya modimo ke taba ya bana o nyaka o iphina ka borapedi ba ngwana o nyaka o iphina ka borapedi ipone o sa tsebe nke le reng amen the more ke a tseba o thoma o ba le boikgogomoso the more ke a tseba o thoma o nyatša baruti ba gago the more ke a tseba o thoma o nyatša monna wa gago ya ba lentšu le a travela le nyaka lefete ge le tsena Jerusalema la hwetša bana ba le yalela mahuwa ba re hosana ya ba lentšu le monna le mo leetong le lebile o bantle le lebile o the Gentile le lebile rena banna le basadi ba kgarebe le maswana ba re beng re phela re sena kholofelo nke le reng amen re be re bonelelwa o ba ka fase ya bohali wa modimo ba le yalela mahuwa ka gore lentšu ke la bana e re bebele ge ba le halela mahuwa ba thoma o lefelua kereke ya nako eo ya thoma o ba kgathalong le bona kereke ya nako eo ya ba gomotša lentšu la fetola lentšu la re le ge lena le ka ba gomotša le tseba gore modimo a ka emeletša maswika o be a rata ua ba bontšha gore a ke fenwe le ge le ka gomola nka se tlhoke batho ba o ntheta le le ka gomola nka se tlhoke batho ba o nthetiša ka lefase ya ba re hosana a o rete wa tlang ka leina la gago ya ba lentšu ape le ya sepela jwale le apere nama ska la lebala dilo di senyeile ko tshimong ya Edene motho o latlheile tshimong ya Edene ke ge tšatši le lengwe Jesu
a le ko tšhemong ya Getsemane a lokiša tše di senyehileng ko tšhemong ya Eden. A le bopa lebitso la Jesu. Ba be ba sa tsebe Satane le madimona nako a ka dietse ko sefapanong. Ba be ba re ba mo kweša bohloko, ba tshwere dithupa tša bogale ge ba mmetha ka tsona di be di mo yepa. Gantši a ba tsebe gore ka tsona dintho tseo re na le tilo fola ka tsona dintho tseo leina la Jesu a le moo. Ba be ba sa tsebe ya ba ko sefapanong wa ka diela. Moapostola Paulos o mmitše Adama wa bobedi, e ra gore re na le Adama wa mathomo ebile re na le Adama wa bobedi. Adama wa mathomo mosadi a yo paletše, mosadi a yo feitše instead ya o dumela lentšu yena a nyaka metswai. Adama wa mathomo o nyakile wrestling instead ya o dumela lentswe la Modimo. Bjale Paulo o bolela ka Jesu gore Jesu ke Adama wa bobedi. E ra gore Adama wa bobedi o tshwanetse le yena a be le mosadi wa gae, ene o be a mmona nako a le ko sefapanong. Ba re madi a tswang matsebeng le metsi a tswang letlhakoreng. Gantši ge madi a le a etswa mo fase mo ba tšheya, ba re re a mo gegea, ba re re a mo phanisha. Gantši a ba tsebe gore wa restora, gantši a ba tsebe gore madi a le a diposita. Dilo tše di latheile tšhemong ya Edene, lethabo la o lathea tšhemong ya Edene. Madi a Jesu a le buša, a diposita, madi a diposita. Ntho e nngwe le nngwe ya o ka e nyakang today o tshwanetse o tsebe gore e gona. Madi a Jesu a patetše, a re o patela ba diposita. A o thoma o sokola o ntšha dikete tša dikete e le o nyaka kgobo, madi a Jesu a dipositile. Bebele bukeng ya Hosea e re setšhaba sa ka se hwa ka baka la o tlhoka tsebo. Ntho e nyakegang today ke gore wena o be le tsebo ya rona le wa mpateletseng, o na le wa hwileng on my behalf. Tshwanetse o be le knowledge, o be le tsebo ya gore madi a patetše. O nyakang pholo, madi a patetše. O nyakang breakthrough, madi a patetše. O nyakang progress, madi a patetše. Jwale mara ge o ya ATM e leng Calvary, a o sa nyake ya knowledge gore o withdrawe, gore o ntšhetse Jesu a o pateletseng tšona. A o sa nyake ya tsebo, o nyake ya faith, o nyake ya tumelo. A le boko lebitso la Jesu. Baebele re setšhaba sa ka se hwa ka baka la o tlhoka tsebo. Setšhaba sa ka se hwa ka baka la o tlhoka tsebo. O re be re ka se kgona o amogela moyo mokgethwa ka ntle ya gore madi a tšholowe. Nako e madi a tšholowa re patelelwa, ge re fatša o patelelwa ra nama ra fiwa tekete. Moyo wa mokgethwa o jwalo ka tekete. Ba tlwaetse go namela di-flight ba tseba gore ga o patele flight today o e namela today. Flight o e patelela ruri, o e patela today wa flyer later, o e patela today wa flyer next week. O ne a re patele, a fetša a re patele, ra fiwa tikete ya wa se uniformo ya kereke, tikete ya wa se setilo ka kerekeng, tikete ya wa se ya o le karolo ya worshiping team, tikete ya o ke moyo wa mokgethwa. Ge o na le ona e rwale jwale o na le bophelo, ka re moyo wa mokgethwa se phefo. Moyo wa mokgethwa ke bophelo jwa Modimo, moyo wa mokgethwa ke nature ya Modimo. Ge e le kare ya hao o tswa o tseba botse gore ke emetse o fly, a o tsebe gore na neng mara o emetse o fly. Yena o patetše, ena o tloa tseba gabotse Jesu gore le ge o ka se dumele, o se dumele wa gago o ka se distepe lentswe la Modimo, o se dumele wa gago o ka se distepe program ya Modimo. Empa o se dumele wa gago o tlo distepa wena, o se dumele wa gago o tlo šaletša wena, o se dumele wa gago o ke tirela feiba ga o dumela lentswe la gago. O be a re a se apere nama Yesu a re ba ba ntumelang ba tla phela le bafile. A re wa mosadi ane tumelo ya gago yo phološitše, a o phološe ka baka la re o kgaodiša pelo.
o pholoswa ka baka la re o amogetse moyo mokgethwa ene jwale wa thoma o ba le tumelo ka re bala Revelation chapter 3 verse 20 yena Jesu o a ba ka ra kereke o rile o tsoa bagong ka tšatši la boraro ya ba o tshwere dikhiyo ore yang le ba botse gore ke bagwetši le ba botse gore le satane ke mothotse le ba botse gore le mataga ya fedile tadišwa ya re sa biletša batho dikerekeng re biletša batho mo go yena re biletša batho mo lentsung ka re bebele re le godimo le lefase di tla feta mara lentso la ga le tla šala le eng jwale re humana kereke ka mo Revelation e le kereke ba re ke kereke ya Laodicea kereke ye behavior ya yona maitshwaro a yona a ba jwalo ka mosadi wa ko tšhemong ya Edene kereke ye ba re be e tlhobotse sa ipone kereke ye ba re yona e be e jopaka ka molomo e re ke humile a ke tlhoke selo mara modimo a re a e fetola a re o kweša botlhoko o be a bolela ka leemo la kereke ya today kereke ya Laodicea e be e le seporofeto gore mo metlheng ya bofelo re tlo ba le mehuta ya mefe ya kereke lebelela leemo la kereke today leemo la kereke la ba la mogaramedi a tswa ka kerekeng a tswela ka nte ge a le ka nte ba re re moswadisitse ba makala sa e gole a re ke eme mojako ka gore ana ka mo kerekeng ka mo o na le ba e leng bana baka ana ka mo kerekeng ka mo ba ona ba ba leng worried gore namara wa dirwa dilo so the original word le re ga o se o nyalwa abstainer bana jwale ba tsamaya 2 by 2 mara Yesu a re I would never nka se felwe kereke e montšhitse kereke e rata o itao ba rata o phela ka mokgwa ba ratang e re bebele yaka a re le difofu le mangwalo a le sa bona mamotsa kereke ke nice time a ba sa kgona le o apara modimo re rekang monna setšhaba ka gore a le bone mangwalo le mangwalo a re mosadi a apare botsela o šia tšholo a o sana wa e bonang o pala le bomma baruti a re ke apere o tsapalela ko o lebelela mara e re ko o botša mmamoruti wa ka modimo a fenywe o sana le basadi ba re ge ba tsamaya strateng ya ba o tshwantse o bona le lentšu la modimo o sana le banna ba o se kitime le dinyatsi ka bontse ba re a rapela o sana le maswana a o tlhompha modimo o se dumela wa gago o ka se tšhentšhe modimo sana le banenyana ba batongo ba gola le bašimane ba se dumela go gomagomiwa ka gore ntwa ke lengwalo le re ke magapha ge mošimane le ngwanenyana ba kopana ka ntle ya lenyalo ke magapha le ye kereke ene ka o dumelela mara o tseba gore lentswe la modimo a le o dumelela Yesu nkile a botša batho a re ee baetapele ba le dumeletse ka baka ga bothoothata jwa pelo tša lena a re mara mathomong o na le ebankgadi ya kwa mathomong ebankgadi ya o fa ngwananyana letswalo ebankgadi ya o fa mošimane letswalo ebankgadi ya o fa mosadi letswalo mosadi ya teng wa tseba re ke depositete mosadi wa teng wa tseba ra ke tonnošwa dilo mo madi a mpateletše a ke tonnošwa dilo mo Yesu a buile leatong laka sa ga o ba bua ATM o withdraw e batho ba namela di-flight ba lata mathabo ba re ba lata di-progress mo mading a Yesu gore moopedi wa mongwe a bona stay under the blood progress mo lentsung la modimo a nama ba ka ntle a thoma o kokota ene ge motho a kokota o emetse karaba o tswa ka mogare ke a mo rata modimo o le ge a o bopile o nyakile gore handle ya lebati la pelo ya gago le be kare ya gago e be wena o mmulelang yena o kokotsa le ka ntle ikwa gore na o reng o re ge o e kwa lentšu laka ka gore kereke a e sa kwa lentšu laka mara a re mo go lena ge o e kwa lentšu laka a re wa bula pelo a re ke tla tsena ene ge a seno tsena o tšhentšha tsakaka o tla ipona gore a o sa rata dilo a o sa rata lefase a o sa rata menate ya lefase
ka baka la eng na o mmuletse pelo a tsena ka pelong a seno tsena ka pelong ke yena thomang o boloka lentšu la gae a le moo wena ke yena thomang o rata ba o se o rate a le moo wena ke yena thomang o dia gore e lentšu le rerwa le e le o gata dikgontšhe o re amen a o sa blessa fela ke mantswe a gore you will be blessed a o sa šofatša fela ke mantswe a go ngwangwa ditsebe le e lentswe le re thompha monna le o mo fetiša ka salari thompha monna e le bolala ke morena gore amen o laka monna ka kerekeng ba o file maemo o bula ka dithapelo tse ditelele le odimo a se la kereke le odimo a se la moruti wa gago lentswe la modimo le rena o tla golang motho a ka rua lefase mara a la kgaelwa ke mmoya o se ka kempola ka mmoya wa gago matšatši a le o nyaka kereke o le monna o tšea lapa la gago make sure ya gore o iša lapa la gago kerekeng ka lentswe la modimo se ka ketsa diketwa ka lapa la gago nyaka kereke ya o tšhentšha bophelo bja gago kereke ge e palela ko e tšhentšha wena e tšhentšhe o na le swele o sa na le swele o sa le tsweya o sa na le matepe paulo roba lebeletse o tare ke ba borapedi mara maatla a borapedi wa ba gana modimo a ba tswa ka kerekeng a nna ka nte a lapiša ke kereke ya o se fiše le o se tonye a lapiša ke kereke ya o rata lefase a lapiša ke modimo bana ba modimo re mmona ko abrahama gore na kereke ke tomang ge modimo a o bitša o tsamaišana le separation modimo ke ka botša abrahama re separate yourself borapedi ko gawa ngwana papa o ba o tsore o rata pelo ya ka o fedile borapedi ko gawa borapedi a se segoboka ya kokotile o mmuletse pelo a le ka mara pelo ka sebotao sa moya o mokgethwa o mo leemong le e le gore ga o sana ntho e ka o bitšang ge e sena lentšu la modimo ka mogala ntho engwe le engwe le ba ka re moruti wa rera le ba ka re o tloša bago a ka se o tatse naga e o ka re o mo lebelela wa hwetša a sa bapane le mangwalo a sa bapane le lentswe la modimo o tla tseba gore bebele e boletse gore metsheng ya mafelelo ba tlo tsoga ba dia metholo e mengwe ya yona e tlo ba ya tšhetsa ba ya nyaka go tšhetsa le bana ba modimo re fumane tekete ya ke yona ya o ruta yo o fele bothata jwa mohuta ka pari e nyakegang o se dumela gago le kereke ya gago a o tšhentšhe modimo ge nkile a kgona go kgaola kereke ka moka ka tšhemong ya edene a koba a dama le e fašala le sona ke modimo gore morapelo a jwale boa bontši o specializa ka quality o nyaka maswana o ithompha o nyaka banyana ba o ithompha ba o tseba gore ke mo lefase mara se nna wa lefase ba o tshware bankgedi ya gane ba o thompha le ke maswana ba o re ga modimo a le leodimo a ba lebele a itheta a ka itheta ka wena a ka re le batho ba senyeile ba tshwere dipebele ba na le dijalase a ba nyaka o phalwa ka re a dikereke ke ditlase ba o tlhoka sa bona banna ka moo ba o ba le sa bona banna ka moo a se mohuta modimo o re mo rapelang le ka mokhukhu wa tsene o re mo rapelang le o ka bula pelo le ka re a mokhukhu o re mo rapelang mo feta double story a tsena ka mokhukhu a o fa khutšo le lethabo ka mokhukhu ka gore khutšo a se tšhelete lethabo a se o bereka botse lethabo ke ya modimo a o file moya wa gae ka morago wa re wena o tlhatsiwe ka madi a gae modimo a rena a fenywe wa boya jesu ande ba ona banna le basadi ba re ne bona le ditšhelete mara taba ya bona ye kgolo ba lebeletse ponagalo ya gae o ka re ba bina mmina thoko wa re mothang a bonala ba tseba re tšatši le lengwe taba ya sesetori tšatši le lengwe kereke e tlo tsamaya nagana ngwana papa yena jesu o mo ratang o sa mmone lefase le a o proposa difišene di a o proposa lefase re a le bona baebele re ge o rata lefase a o ne lerato la tata weso ge o rata di-nice time o re ke mopholoswa a o ne lerato la modimo ka pelong a o nyaka o fetwa wena ntho ngwe le ngwe o nyaka ba number one
ngwana modimo kwa o se ratedi ngwana modimo kwa o dumela re tedi wa di fe ngwana modimo kwa ba jwalo ka Daniel Bible re Daniel ba mo fa dijo tsa kgosi a re ke a leoa je ke di lebele ke di bontshilafata mefuta e mengwe ya dilo ya tshilafata a thaya tse dingwe ke tsa o tshilafata o tla ba palela gore ke phološitwe matšetše ka re ke phološitwe ba o beya mo leemong la botse o ka se tsebe gore na o na le di o ka ba le leina le lengwe la ka odimo ka re wa gore ke phološitwe ba naana gore o prata tsotsi wa o yetsa fere ya bananyana o ba prata tsotsi wa o yetsa o tshepiša bana ba batho o bolaya maikutlo a bona o nyaka ditsotsi matšetši a ya ka kereke o ta hwetša ditsotsi tse di smart wa bitša modimo sa lla le mmamotla o re o ekwa lentswe laka bula pelo ke tsene modimo nyaka o tšhentšha moopedi o mongwe re lentswe le le kuke ka tumelo ba re le kgona go fetola pelo a le nyake tšhelete ya motho wena o yo le kuka ka tumelo le ta tšhentšha pelo ya hao ge bo le se fela pelwana wa makala o se saba se fela pelwana lentswe la modimo le re filwe fela baruti ba ba gore he pele ko rapelela 5,000 re tsamaya o tse modimo 5,000 ya ka o ka se e bona pele le re lefilwe fela e fang fela le Yesu a sanka patediša o re lefilwe fela e fang fela le ba rena Yesu o dietseng ko sefapanong nako a le kwa le dithoako tša ntše ya diribesa ntše ya ribesa dithoako tša gago ntše ya ribesa o palelwa wa gago tše di be di o palela through the cross ka baka la sefapano o ka ba jalo ka Paulo wa re ke kgona tsotlhe ka Keresete wa mphang maatla o tshwantse le tseba gore ka ra thakathakano ya lefase o na le kereke modimo a reng a e lebelela re ke mošofatswa o ka re nka ba karolo ya kereke yeo ya kileng a e bolela ra Pontus Rock a re odimo a leswika leo ke ta aga kereke yaka a re le kgoro ya dihele ka sentsikile jwale ge Yesu a bona re kereke jwale ya pere uniform ene uniform ke moya wa hae a na o principala a re sa o bona ka re wa pere uniform ya o tshwana le moditi ke kereke ya nnete ya modimo a na o na le sa hao ka re ya kereke eo wa pere uniform ya o tshwana le motho wa o se ruteng ka mphela le a tshwana a o ne wa Peteri a o ne wa mokaone ka mphela le bana ba Jehova motho a na bona ba ba mo letetseng o tlo ba le jwale ka magnet e re Bibele a tlo hata fase o tlo tloela lehodimo la hae a le jwalo ka Eliezara o tloetse ntlo ya Abrahama a ba mo gare ya naga ya ba o kopana le Rebeka le yena mothang a bonagala a ba jwalo ka magnet o tšea tša botsone dimphiane di o šala ba o sebana bo o šala ditsotsi tša kereke di o šala bao ba le dijalase bo šala mo wa se taba bopaki a re paki mo we go ba re se se leng ka re ya gago se kopana lwaneng bo sebaka bakeng ene Bibele e re botlhe ba ba letetseng letšatši leo ba kgethela ba itlhokomela a ba welewele ka re ya masebo ka re le ya kata ka letšatši la bošiu ba re lena letšatši leo le ka se le wele jalo ka lekgodu ka re le bana ba mosegare le laitile mabone nako a boya lefase a long bona tebentse ba thomile ditent ya ba banenyana ba ke dikorase di itamola ba apere dishot banna ba batho ba boedimola ya ba ka yona nako eo ka sesi bebe baruti ba ntse ba le pisi ba rera ya ba re ka ponyo ya leina o tšee re ba e leng ba gae o ka re o ka ba o mongwe wa bona Baebele re tsebe masoana le magarebe a mabotse ba tshwere ke tala ya ba bona ba nyaka baruti ba o rera e banthedi ya gale ba ta etsea kae mamthare ya rera wa kotuma wa šinyalala nako ue tsebe o šinyalala o fedile tsebe o hoyanko o fedile o ekwa re ke reality halleluja fase le tsebe le masetapelo e le malwetse ya o se laolele e sa le Peteri ya o sa le Peteri a lebale mara ka matho wa bona dilo di a sesefa ka matho wa bona ra o sena ntwa nnete ka matho wa bona re tšwa ngwe le ngwe tsene ke phefo le mmerekwano o berekang wa o bona re ke botsotsi fela ntwa ngwe le ngwe ke bokebekwa mara di sa le Peteri o yane mojako wa kokota ntwane o e diamore o ikgogomoša tabe o tshwana metsi ntwane o e o diamore o bona o ka re special o phala ba bangwe
tebe yo thananetse ya ba o tsere ba ha ke ba ba o taba bona Mamothaba ta le na a ba re ba re moruti o tswile go ba kitima a ba re ba re o mongwe o tswile ka bo ba kitima ba rutile gore Kreste wa nyaka ke lefase o ka re a bona botsa Satane o ratile o palelwa elwana botsa Satane gore ke fodi a be a o dutsenang ka gore ke fodile ra wa madi a dire go depositive sa rena o mo dumela a na wa lwala dumela le re ka o bea matsoa wa sefolo dumela o se ka tala naga dumela le re ka o rapella wa se kwetse mmereko dumela wena tseba re wa ka mmereko o gona nka no weso ko khumane Mamothaba ra mmereko wa ka wona dumela ka go se dumela o change plan ya Modimo mara o dumela o ka o dia motho o dumela Modimo o ka o thathala wa o peka wa o susa wa o isa ba re le o ka se botseng yena o tlo dula botseng ene selwana se yena dula botseng o na le bana ba hae ba ba tlo dula ba botseng ene o mongwe wa bona ko wena le ga batho ba ka se mo tlhomphe o na le ba ba tlo mo tlhompha o na le ba ba tlo mo tiela Modimo o na le ba ba tlo re ba mo rapela ba le ba lana ke gaufi le mang a posa mo tiela Modimo ka rudi ya diamene wa giba pisha ke motho a leng gaufi le wena a robetsa sa di diamene e rwara o mo tlhomphe e tshwantse be number 1 ka rapelo ya gago ke lo bona mosadi a o tshephaletse salo ya America ba re le ta boya ka morabe ke tsepeo ka morabe ngwe mebedi ba re no di aeroplane di senyeile wa tshwanela go fetsa 5 years o le America ka mo o ngwananyana banna ba ata ba o tshepisha manyalo wena o tshwere ke tshepiso ya monna o mongwe sale a o tshepisha mara a gona mara o tshwere ke ntlongwe ya gore mara wa ntshepisitseng o a botsega ya ba walla ngwana papa gore mara lefase le o proposa wa lehana the next time le o proposa wa di hana ka baka la monna o mongwe o file promise ya gore ke a boya ba bangwe basadi ge o ka mo tshepisha wa tsoa ka se o emele ba bangwe ba etsa o tsamaya le bona tato ba re o sepitile le poema sa basadi ba bangwe a se ba o letla ba nyaka ntlo tsa ka pia ka ba se kwetse mmereko o na le ena ba nyaka ntlo tsa ka pia mara o na le mokhutla mosa ke kereke e bopetse o letla moetapele wana ke ena Jesu Kreste dumela Modimo e ba mokhutla wa kereke ya o letla lefase a le o propose o hana lesadi kereke di wele ka re di fisheng lesadi kereke di wele ka re ya magapa wena tseba gore Modimo a feile Elia nkile ra re ke a lea a kwetsa batho ka mokae le ditsotsi Elia ba gore Modimo ke shetse ke le teng Modimo a re o ka se bone ngwanaka o ka se šala o le teng baona ba o tshwana le wena ke nyaka re o rapela ke a dumela ke a dumela thank you Jesus a rapele botho papa re gaule Modimo re lebelele ka botho re dumele lentswe la gago o eme modiako wa opa-opa o nyaka pelo ye ka o dumela ke nna o morena ka leina la morena Jesu thuše ko o dumele morena o sa kgathale o rena batho ba reng ke dumele lentswe la gago la o se fetoe la o se tšhentše re a leboga morena